السلام عليكم. بونجور تو الموند. اقتراحي ليكم اليوم باغا نتقاسم معكم الوصفه ديال واحد الحلوه هي شبيهه او اللي كتجمع ما بين الصابلي والغريبه، كتشبه الغريبه ديالنا. هي الاصول ديالها من الدول اللاتينيه، مثل بزاف ديال الدول كيديروها، الاسبانيا مثلا. اليوم غنعطيكم طريقتها او لا غنعطيكم الوصفه ديالها على الطريقه المكسيكيه. Alors voilà, aujourd'hui, je vous propose une recette de petits gâteaux qu'on appelle les polvorones, qui sont originaires de plusieurs pays. Aujourd'hui, je vous propose la recette à la façon mexicaine. باش نصاوبوا هاد الحلوه هاد لي بولفورونيس بالطريقه المكسيكيه غنحتاجوا ل 400 غرام ديال الدقيق، غنحتاجوا 200 غرام ديال الزبده بحراره المطبخ، 180 غرام ديال السكر كلاصي اولا سكر ثقيل، 100 غرام ديال اللوز، بودره اللوز. انا ما كانتش عندي بودره اللوز، خديت غير اللوز وطحنته. تقدروا تقسموا ديروا الا بغيتوا طريفات ديال اللوز في وسط من الحلوه ديالكم، ديروا 50 غرام فقط اللي تكون بودره و50 غرام كونكاسي. غنحتاجوا 150 مليلتر ديال الماء اللي غنغليوه، الفانيلا، وغنحتاجوا واحد 3 العويدات ديال القرفه. ربما انا نقدر نزيد شويه القرفه في العجين ديالي باش تعطي نكهه اكثر. وغنحتاجوا السكر ثقيل بالنسبه للتزيين في الاخر. Alors pour la recette d'aujourd'hui, pour les polvorones à la façon mexicaine, on va avoir besoin de 400 g de farine, 200 g de beurre à température ambiante ou de beurre ramolli, 180 g de sucre glace. Ici j'ai 100 g de poudre d'amande. J'avais pas de la poudre d'amande prête, donc j'ai pris des amandes, je les ai mixées, je les ai finement mixées. J'ai gardé de toute façon leur peau, c'est fait exprès. Si vous n'en voulez pas, donc vous enlevez la peau, vous les élémentez. انا بالنسبه لهاد اللوز خليت له القشره ديالو حيت بغيت تزيد النكهه ديالو. الا بغيتو تحيدوها بطبيعه الحال، ديروا فيه الماء سخون وتقشروه وتطحنوه، تيبسوه وتطحنوه. Donc, comme j'ai dit, alors, on va avoir besoin de 100 g de poudre d'amande. Vous pouvez la remplacer par 50 g de poudre d'amande et 50 g d'amandes concassées. On va avoir besoin de vanille. On va avoir besoin de 150 ml d'eau, 3 petits bâtons de cannelle. Et peut-être que je vais ajouter un peu de cannelle en poudre. Et aussi, on va avoir besoin de sucre glace pour la finition. أول حاجة غادي ندير الماء ديالي يطيب في واحد الكاسرونه، وغادي يغلى وندير فيه عويدات ديال القرفه اللي عندي ونخليه يتانفوزا، نخليه واحد نص ساعه تقريبا. دونك première des choses, je vais mettre l'eau dont je dispose à bouillir. Dès qu'elle bouge, je vais éteindre le feu, je vais y mettre mes bâtons de cannelle et je vais laisser infuser une demi-heure à peu près. غادي نخلي الماء مع القرفه ديالي يبرد، غناخذ واحد المقله غندير فيها الدقيق اللي عندي، طبيعه الحال تقدروا ديروها حتى في الفران، واللوز، وغادي نحاول نحمرهم، ولكن ما نحمرهمش حتى يتبدل اللون ديالهم. غادي غير شي شويه، غير نحس ان اللون ديالهم بدا يتبدل شويه، داك الدقيق تيرجع بحال بيج ولا غنطفي عليهم. دونك فوالا، en attendant que mon infusion refroidisse, je vais prendre une poêle. De toute façon, cette opération, vous pouvez la faire aussi au four à 120 degrés pendant une demi-heure. Vous mélangez la poudre d'amande et la farine et vous les torréfiez ou les dorez. انا غادي نحمرهم تقريبا كيف قلت لكم، تقدروا ديروها في الفران اللي يكون مسخن على 120 درجه مده ديال 31 دقيقه، ومره كتحركوا. انا غنديرها غير في المقله ونحطيها وغادي نبدا نحرك. كيف قلت لكم طلع ريحه زوينه، ما تحتاج انها تحمر لكم هذا الخليط. Donc en fait pour la couleur il faut pas qu'elle change, il suffit qu'elle soit un tout petit peu ivoire ou beige, et de toute façon vous allez sentir une belle odeur, et c'est un moment qu'il faut s'arrêter. Donc il faut pas laisser trop brunir le mélange. ما تخليوش الميلانج او الخليط ديالكم يتحمر، فقط يعني شويه يرجع اللون ديالو ذهبي او لا كريمي او لا. غادي ناخذ الخلاط ديالي، غادي نوضع فيه الزبده بحراره المطبخ. انا عندي هنا الحال سخون راه دابت ليا. دونك جو في mettre mon beurre
ramolli dans mon bol. Ici, mon beurre, il a presque fondu. Il fait très chaud chez moi. Je vais le mélanger un petit peu ou le battre un petit peu. غادي نخلطو شي شويه. حيت داب عندي من الاحسن ما تخليوش يذوب عندكم. Donc de préférence, ne le laissez pas enfin fondre. Je vais ajouter le sucre. غادي نضيف السكر وغادي نضيف الخليط ديال الدقيق واللوز اللي حمرته من بعد ما برد ليا. Donc je vais ajouter le sucre glace et je vais ajouter le mélange. Comme vous voyez, comme je vous l'ai dit, il a pris juste une couleur ivoire, mais l'odeur elle est sublime. Donc je vais ajouter le mélange farine, poudre d'amande après qu'il a refroidi bien sûr. كيف لاحظتوا اللون ديالو رجع ذهبي بيج او لا ما عرفتش كيفاش غادي نقول لكم. المهم ما كيتحمرش يعني ما تياخذش لون كبير. تنخليوه يبرد ومن بعد كنستعملوه. فوالا غادي نخلط واحد شويه. Je vais remélanger. غير تخلطوا العناصر. Donc juste il se mélange parce que il y a pas assez de liquide donc la pâte elle s'effrite. ما كاينش سوائل كتر اذا العجين باقي ما يتجمعش. Donc غادي نزيد الفانيلا شويه الفانيلا. Donc je vais ajouter en fait la vanille. كيف قلت لكم غادي نزيد واحد 4 معالق صغيره ديال القرفه باش نعطيها طعم اكثر. Donc je vais ajouter un quart de cuillère à café de cannelle pour lui donner plus de goût en fait. وغادي نضيف هذاك الماء اللي عندي اللي كنت دايره فيه القرفه. Donc je vais ajouter l'eau qui a infusé ou dans laquelle j'ai fait infuser la cannelle. طبيعه الحال غادي نصفيها bien sûr. Je vais pas mettre les bâtons de cannelle et je vais en fait former ma pâte ou ma boule de pâte وغادي نخلط فقط باش يتجمع لي العجين. كيف كتلاحظوا انا العجين راه رطب بزاف ولكن هذا الشيء فقط حيت عليه الزبده كانت دايبه. Donc voilà ma pâte elle est elle est très molle presque je dirais pas liquide mais très molle. C'est juste dû au fait que le beurre il n'était pas ramolli mais il était fondu quand je l'ai utilisé en fait. غادي ندير هاد العجين ديالي فواحد الاناء. انا غادي نرجعو غير في هذا نيت. Donc en fait je vais mettre ma pâte dans un bol. Je vais la mettre au frigo pour qu'elle se repose pendant à peu près 2 heures. انا غادي ندير العجين ديالي فواحد الاناء غادي نغطيه بواحد الفيلم اليمونتير وغنديرو في الثلاجه يرتاح تقريبا 2 ساعات ونكملوا الوصفه. من بعد 2 ساعات اللي دوزها الخليط ديالي في الثلاجه دونك ابري لي 2 heures غادي ناخذ واحد طرف. Je prends une partie. Donc là, il y a 2 façons pour confectionner nos gâteaux. On a juste طرق. Donc en fait, on a 2 façons pour confectionner nos polvorones. عندنا جوج طرق اللي نقدروا نصاوبوا بهم هاد البولفورونيس ديالنا. كاين الطريقه ديال اننا كنديروهم على شكل بودان طويل. كنحاولوا نصاوبوا واحد الاولى بالطويل. Donc en fait première méthode on va essayer de confectionner un long boudin d'un diamètre de 3 cm. غادي نديروا البودان ديالنا يكون فيه 3 سم في القطر. نحاول ان البودان ديالي يكون القطر او كما قلت لكم السمك ديالو 3 سم. Voilà. Donc mon boudin il a atteint les 3 cm.
Je vais le mettre au congélateur pendant 30 minutes pour qu'il me facilite la découpe. غادي نديرو في المجمد مده ديال 30 دقيقه باش يسهل عليا انني نقطعو. انا درت البودان ديالي في الثلاجه او في المجمد بالاحرى. دونك j'ai mis mon boudin congélateur. Alors pour la deuxième méthode pour confectionner nos polvorones بالنسبه للطريقه الثانيه اللي غادي نصاوبوا بها هاد لي بولفورونيس ديالنا، كناخذوا واحد قطعه من العجين. دونك on prend une partie de la pâte, on essaie de la baisser un tout petit peu. كنبيسيوها غير شويه، كنديروا فوق منها ورق الطبخ. on pose dessus le papier cuisson et on étale mais pas trop, juste pour avoir une hauteur de 2 cm en fait. غادي نسرحوها ولكن ماشي بزاف، خصنا نحصلوا على واحد العلو ديال 2 سنتيمتر. يبقى عندنا العلو ديال 2 سنتيمتر. نشوف تقريبا voilà. Et donc je vais prendre un découpoir qui fait 3 cm de diamètre et je vais couper des petits ronds. غناخذ واحد القطعه دائريه انا عندي القطر ديالها 3 سنتيمتر وغادي نبدا نقطع. غادي نحاول نقطع. الا تهزوا لكم هزوهم داك الساعات وحطوهم داك الساعات. هانتوما كيف كتلاحظوا. بغيتو ديروهم كبار ديروهم كبار، انا كنفضلهم هذا القياس هذا. دونك سي vous voulez les faire un peu plus grand, raison de 4 cm ou un tout petit peu plus, vous pouvez le faire. Sauf qu'il y a une précision que je dois vous dire, c'est qu'ils s'élargissent un petit peu, ils deviennent un peu plus grands. هما في الطياب تيتزادوا يعني تيكبروا شي شويه. دونك يعني ردوا البال الا بغيتو ديروهم شي شويه كبار من هكا. وبالنسبه للشكل الثاني من مور ما خرجته من المجمد، الوغ اللي صاوبته على شكل بودان، غادي نحاول نقطعو بدوائر اللي يكون القطر ديالها 2 سنتيمتر. Donc voilà pour la deuxième option du boudin. Je vais le couper en fait en rond de 2 cm. Voilà. 2 cm de hauteur. Pour le diamètre, on l'a déjà dit, c'était à peu près 3 cm. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez faire un peu plus grand. Moi, je les aime bien comme ça. Petits parce qu'ils sont très caloriques pour de... أنا كنديرهم صغار، كنفضلهم صغار لأن كيف لاحظتوا عامرين بزاف وواحد ياكل وحيدة ما تضروش فوالا. نستمر هكا ونفس الشيء. نسخن الفران ديالي على 250 درجة، وملي ندخل هاد البولفورونيس ديالي الفران نقصلو ونرجعو غير 180 ونطيبهم ما بين 10 حتى ل 15 دقيقة. Voilà, je continue de les couper. Ensuite, je les mets à cuire dans un four que j'ai préchauffé à 250 et dès que je les mets dans mon four, je baisse la température à 180. Je les cuis, enfin ça dépend des fours, ça dépend de vos fours, c'est entre 10 jusqu'à 15 minutes. الحلوة ديالي وجدات، انا فقط كلمسة اخيرة رشيتها بالسكر ثقيل. Voilà, mes polvorones sont prêts. Je les ai juste saupoudrés de sucre glace pour une dernière touche. قدمتهم مع واحد المشروب اللي اكيد غتلقاو الوصفه ديالو في صندوق الوصف. Donc voilà, je les ai dressés ou présentés accompagnés d'une boisson dont vous allez trouver le lien dans la description. J'espère que la recette vous a plu. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt. نتمنى الوصفه نالت الاعجاب ديالكم. ما بقى لي غير نقول لكم تبقاو على خير.